18। लाइफ जैकेट लाइफ जैकेट लो पैरो जैकेट पहनो जाओ जैकेट पहनो না এটা পরে ভালো করতে হবে ও দাদা ভালো দিন না একটা ছেলে আছে ফটো তুলবে 10 টাকা মে দাও না তুলতে দেখ ওরা দিত হবে बोला भी तो नहीं ठीक है। अरे फोन पर जल ना पड़े तो बहुत बोल रहे थे दे दीजिए भाई की सुंदर। अरे वीडियो করছি দাদা प्लीज 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 আমরা এক জায়গায় আছে আমাকে পাঠিয়ে দিবি হ্যাঁ কি সুন্দর ওরা খাবার দিয়েছে না এ ভাইয়া এই জোগো না এই যাও দিদা শিপটা মাঝখানে